Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, isang malamig, mainit, maulan, mabasang umaga mga kaibigan. Maaga tayo nag-broadcast ngayon. Welcome sa Radyo Mindanao Astig. Ito po ang inyong abaling ko, dalasinta mga besinos. Junto con el aton Technical Director, si Reynold Ong. Este tiempo, Dia de Lunes. Ay mga besinos, hasta ahora el Zamboanga, baho lang siyempre na General Community Quarantine. Nasa ilalim tayo ng GCQ mga kaibigan, dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Zamboanga City. Sa ngayon mga kaibigan ay nasa 175 na ang positive cases o active cases ng COVID sa lungsod ng Zamboanga. At nakapagtala na rin mga kaibigan ng isang dosenang mga casualties mula dyan sa nasabing virus. Kaya naman paulit-ulit ang sinasabi ni Mayor Beng mga kaibigan ay kailangan nating mag-ingat at panatilihin ang social distancing at gumamit ng face mask. Of course, wag niyong kalilimutan ang palaging maghugas ng mga kamay at iwasan ang paghawak sa ating mga mukha mga kaibigan. Dahil ang virus ay maaaring pumasok o mailipat sa ating mga mata mula sa ating kamay. Pwede rin pumasok sa ating ilong at sa bibig. Kaya medyo yung may mga sugat sa kamay, ingatan niya at yung open wounds mga kaibigan, pasok na pasok ang virus niya. Kaya lagi tayong mag-alcohol, mag-sanitizer. Kung wala, tubig at sabon. Kaya laging nagpapaalala ang ating mga otoridad, ang City Health Office, ang Local Government of Zamboanga, ang Philippine National Police and Department of Health, at iba pang government agencies. Nasa new normal na tayo ngayon mga kaibigan. Kinakailangan nating gumamit ng face mask kapag tayo ay lumalabas ng bahay. Difícil sitwasyon araw mga vecinos. Kaya nasabi kita, hindi kita tao sa face mask. Akil gente kung kayo kita tang kwento, posible chenele COVID, ay ginda ka naton el virus. Kaya yung paulit-ulit yung abisyo ng City Hall. Wag po tayong matigas ang ulo. Ang daming matigas ang ulo. Andiyan dyan makikita mo nakatambay sa tindahan, walang face mask, naglalakad, walang face mask. Napakahirap niyan. Ako, iwasan niyong humawak sa inyong mga mukha. Ayan ang number 1. Bigyan din natin ng pagitan yung ating katabi. At least 1 meter apart. Tumaas ang bilang ng COVID cases sa Zamboanga.
dahil pinabalik ng otoridad sa Maynila ang mga LSI o yung tinatawag na locally stranded individuals. Ang problema dito mga kaibigan, nung pinayagan nila yan, karamihan, maraming kaso ang naitala sa mga bumalik na mga LSI. Dahil sa Zamboanga City ang bagsak nitong mga locally stranded individuals. At karamihan sa kanila ay taga Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa Zamboanga Peninsula. At sa Zamboanga ang bagsak na mga yan mga kaibigan, at ito ang kagustuhan ng national government. Mismong ang national government ang nag-utos sa Zamboanga City na tanggapin itong mga LSI, pati na rin yung mga returning overseas Filipino workers at yung mga deportees na mga Pilipino mula sa Sabah. At itong mga deportees mga kaibigan, karamihan sa kanila ay mga dyan na lumaki sa Sabah, Malaysia. At dahil hindi makakuha ng identification cards, sila ay dinakip, ikinulong at idineport sa Zamboanga City, sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Yung unang batch na 400 mga kaibigan na deportees, mahigit na 300 ang nagsibaba dyan sa bayan ng Bonggao sa Tawi-Tawi Province. Ganyan ang dapat. At yung mahigit na kulang-kulang na 100 ay dito naman sa Zamboanga. At pagdating dito ay idinilagay kagad sila sa utos ng masipag na alkaldeng si Mayor Ben Climaco sa quarantine for 14 days. At ang mga iba naman ay agad na kinuha ng kanilang mga local governments. Pero sa ngayon mga kaibigan, ang lalawigan ng Sulu ay sinuspindi na muna pansamantala ang pagtanggap sa mga LSI. Dahil lumalaki ang bilang ng mga positibong kaso ng COVID sa lalawigan ng Sulu. Kaya ang mismong masipag na gobernador ng Sulu Province, si Sakurtan, ay nagpalabas ng orden na ipagpaliban muna ang pagtanggap sa mga LSI. Dahil na-overwhelmed na sila mga kaibigan sa dami ng mga nagsisibalik sa lalawigan ng Sulu mula sa Zamboanga at Tawi-Tawi at Sabah, Malaysia. Halos sa lahat ng mga lalawigan mga kaibigan na kung saan ay inalaw ang pagtanggap ng LSI ay nakapagtala ng napakataas na kaso ng COVID-19. Kaya naman nakikiusap na ang ilan sa mga local governments na huwag munang pabalikin ang mga LSI. At mismong yung programa ni Senator Bongo na balik probinsya ay pansamantala ring inihinto. Dahil yung mga taga-probinsya mula sa National Capital Region ay pinabalik sa kanilang mga lugar sa iba't ibang lalawigan sa Visayas at Mindanao. Ngunit pagdating dito, positibo sa coronavirus. At sa NCR mga kaibigan, sa National Capital Region ay patuloy pa rin ang pagtaas ng COVID-19. Kaya naman sa Zamboanga City mga kaibigan ay mismong ang alkaldeng si Ben Climaco na siyang pinuno ng task force on COVID-19 ay nagsagawa ng kanyang virtual presser kasama ang iba pang mga otoridad upang ipaalam sa Zamboanga ang kasalukuyang sitwasyon. Pakinggan natin mga kaibigan ang masipag na si Mayor Ben Climaco na kailan lamang ay sumailalim sa COVID testing at siya ay tested negative.
dahil nakuha yan mga kaibigan, nung dumating dito yung taga Philippine Red Cross at kasama si Secretary Carlito Galvez, ang Chief Implementer ng policy ng pamahalaan sa COVID response. Ay nung nagkaroon ng contacts mga kaibigan, lahat sila na-swab. At mabuti naman ay negatibo lahat mga kaibigan. Lalong-lalo na ang Alcalde Beng Climaco. Pakinggan ninyo ang Mayor ng Zamboanga, si Beng Climaco, sa kanyang virtual presser mga kaibigan. Buenas tardes, querido compoblanos. Paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora de Carmel a todos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I have issued Executive Order 578 prescribing guidelines for the implementation of the General Community Quarantine or GCQ in the city of Zamboanga based on the declaration of the National IATF. This is the second time that the city is placed under GCQ because of surging cases of COVID with community transmission taking its toll. Our health authorities are exerting their best efforts to heal the sick and prevent the further transmission, but the public at large has the responsibility to do their share to help fight and curb the spread of COVID-19. We urge the public to comply with the guidelines to the letter as our police and barangay authorities are closely watching and monitoring violations. City Hall has been closed for the past 3 days to give way to extensive disinfection and contact tracing as the city government reports its second COVID-19 case. We have instituted several measures to ensure continuity of services even under very challenging times. We hope to resume City Hall operations by Monday with strengthened protocols in place. Our priority is the health of the people, our employees, and the clients transacting business in City Hall, which is why we have to take drastic moves, make some sacrifices so we can bounce back stronger with the grace of God and mightier against COVID. Ahora uwi kita con Attorney Kenneth Peldua. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ciudad de Zamboanga. Bienvenidos en esta conferencia de prensa. Junto con el diaton alcaldesa esta tarde, el diaton City Health Officer, Dr. Dulce Miravite, y el diaton City Tourism Officer, Ma'am Sarita Sebastián Hernández. Y ahora para na mga pregunta del miembros del prensa para con la alcaldesa, desde Teodiver Arquiza, tiene ba plano pone gayot bajo na lockdown con el diaton City Hall, siendo tiene 2 positivo? Teodiver, na favor de Dios, antes de todo, el diaton rezo para el diaton compañero na gobyerno lokal, kaya sale positibo, y también de la familia, hindi lang kanila, pero con todo mga pasyente di aton de COVID and even the frontliners. The city government, through the city mayor's offices, underwent a 3-day disinfection. Y no hay mas kita plano que man lockdown ko ng City Hall para pwede kita hacer mejores para continua el mga servisyo del di aton gobyerno lokal como este past 3 days. Tapal taya asigun el tanod ng mga barangay por causa mucho mga areas kaya man lockdown. Kaya modo kita man address con este problema? Teodi, por medio del di aton barangay health emergency response teams, ay pili tamin kita ayuda del di aton mga force multipliers sa di aton barangay and even the purok leaders kay todo kita debe kada envuelto i-assisti como un responsibilidad para proteger con el di aton komunidad. Ita din di kita el gracias con todo di aton mga barangays kita está bien aktibo para pelear contra COVID. Ita ayuda ko na di aton City Health Office and CDRMO también. Si continua subir el mga kaso, baka bira kita otra vez na enhanced community quarantine. Tiene pa ba el gobierno lokal el kapasidad para darle ayuda con el mga vivientes? Teodi, este el recurso del di aton mga kwantos di aton mga kompoblanos, pero como alcalde, hindi kita ta favora que bira kita otra vez na ECQ por causa bien grande el kita epekto na di aton ekonomiya. Por eso ta advertigat kita as much as possible that everyone must cooperate y por medio de este we strictly enforce the law para hindi kita queda mucho caso de COVID y hindi también queda bajo na ECQ que grande gayot el efecto con el mga familia que ta perde busca vida. Para kanato importante también el welfare del families in the city of Zamboanga and also their livelihoods.
From Julie Alipala, porque ta continua subi el caso de coronavirus disease aquí na diaton syudad. Siguro, Julie, Dr. Dulce can answer that more, but as what we have said, we have more testing capacities. The entry of locally stranded individuals in the city of Zamboanga, ROFs, particularly those that are also passing through. Aside from that, we also have our communities that are also having the spread of COVID. So all those three factors in consideration, plus the testing, will also mean higher yield of COVID positive patients. Porque no hay official statement el gobierno local con el mga cuantos empleado que llaman positivo. ¿Tiene ba cosa ta esconde el gobierno local? Actualmente, no hay kita que habla kita, first of all, el di ato na privacy is always respected. But we have always made it clear that the closure of the City Hall was because of government employees that have turned out positive. And we do not hide anything. There is really full disclosure on the part of the city government. And always remember that they are part of the city government family. And as mother of the City Hall, I also need to protect our employees who are like children to me because they themselves have their families. And we need to also ensure that they be given all the support, just like all the other COVID positive patients that we have. Cosa asigun el consequence que ta enfrenta el un familia que celebra un ocasión na grande hotel aquí na diaton ciudad, donde asigun con Julie Alipala tiene más o menos 300 visita. Julie, este diato na alegasyon mo ipakita resibi officialmente na polisiya. Pero sabi to, amo pa lang deklara ka natin under GCQ. This is the second day. And for as long as the area is kita big enough and there is a porsyento that is allowed under GCQ, 50%, then there is no violation. Nonetheless, we will await for the police to officially make the report. But I think your allegation might have taken place in the MGCQ level at that moment. Mayor, na dito yung opinion, epektibo ba el magamehoras kay impone el gobierno lokal para man-flatten el curve or nisita ba kita man-revisit otra vez el diaton mga practices? Para kanatun, it is a continuing work in progress. That is why everyone that is part of the presser, si Ma'am Sarita, si Doc Dulce, Doc Elmer, Attorney Beldua, el Oficina del City Legal, City Admin, todo mga opisina que comparte kita y también con Dr. Jalani, si Dr. Omar Aranan, Dr. Jejuni Rivera, and el di aton P. Happy, ta continua kita kumpone el di aton ase mas abla kita responsive kon el di aton mga COVID-19 protocols so that we will be able to adjust. Si akorda kita antes when we were not knowledgeable about what the COVID abla kita manifestation is, we would really require 14-day quarantine. But as of this moment, there is also some abla kita advances in technology. Ketamira sila that after 14 days, el mga pasyente did not be tested anymore before they are set free sinway na sila symptoms. So we need to always revisit our protocols, our algorithm, so that we will be able to adjust to the needs of our people. From Angelique Alejandro, Mayor, nesesita ya bagayot usa kon el mga barriers na motorsiklo si taman backride. Kosa ya pasa na dito apelo na IATF donde instead of el mga barriers pwede usa full face helmet EL masks. Well, Angelique, el cosa tasale este tiempo yan allow el DILG para man backride. That's a very good news. But with regards to our appeal, no ay pa sila kontesta para usa full face helmet and the barriers. So in the meantime, that this is not yet fully threshed out, we will really have to abide by protective measures for our people para prevenir COVID, i-prevenir tamen aksidente na kamino. Allowed ba man angkas el mga couples who belong to the LGBTQ community? Kay mucho ta pregunta. Well, actualmente, no hay pa se klaro ka naton el policía deste, pero amo ganel diaton apelo, hindi lang ko ng mga couples in the LGBT community, but even family members of the same household
should also be given the opportunity for back ride because this is something that is very needed, essential, and very practical. Mayor, después ya tiene dos casos na KCC, ay manda ba también será con el mencionado mall kay el City Hall, magatiempo será también después de tiene dos casos positivo de COVID. We will leave it to Dr. Dulce, but very important is every time there's a positive case, strict disinfection must be done. And LCT Health Office have certain protocols and requirements that this companies need to comply with to protect their employees and the buying public as well. Mayor, ko sa yung reaksyon ke base na mag-report airborne niya el COVID-19. Well, actualmente, based on what the narrative of one of the COVID positive patients yadale, kay elebin kuidaw gayot, pero yatenele kedale positibo, the importante gayot keto makita prekosyon. Por eso gane, importante también con el mga publiko para sige gayot con el diatong mga leyes para prevenir el contagiada del COVID, además si Andre habla kita na aire en este tiempo. Mayor, puwera ko nila mga-oficina ke lokaw adentro na diatong City Hall cosa pa mga-otro oficina de gobierno el manda trangka or causa tiene caso de COVID-19? As of the moment, it's only the City Hall Annex and the main City Hall that has been closed to the public for strict disinfection. But the other offices of government also have to undergo the required disinfection kanaton. And not only that, ofrece tamin kita kung hindi aton mga close contact, contact tracing and even testing so that they will be given kita the peace of mind para libra kanila kung hindi ila miedo también. And we need to really enforce the COVID protocols and really reach out to all our employees of the city government because we are one family in the city government. And just like the entire Sambuangueño community, un familia kita, ta enfrenta con este grande gayot desafío de atin. From Cecil Abuy, después de 4 meses de cuarentena, ya puede ya kita mirar kilaya el magahente pa aktua. Tamira ba tu el tiempo para impone kita magapena o magamulta para con el mga violador del diaton health protocols? Actualmente, tiene kita mga pena. In fact, iligya gani mas de 1 million con el mga violador de COVID. Ia-intensifika pa sa police. Kay por causa tamira kita, we are left with no recourse but strictly enforce all our COVID protocols to ensure compliance for our people. El mejores que tasi kita, Cecil, para en este tiempo. Cosa el dito yung mirada, Mayor, con pregunta también de Cecil, donde tablale si puede man limit con el mga private vehicles by instituting color coding or ending schemes. Well, we have already instituted the atong quarantine passes, and we will ask the city administrator to further study if we can also allow, aside from the quarantine pass, the number coding for private vehicles in the streets. Muchas gracias. Con el diaton alcaldesa, i-aura pregunta kita con el diaton City Tourism Officer, Ma'am Sarita Sebastian Hernandez. Ma'am Sarita, can you please give us a breakdown of the number of LSIs that have arrived and are still awaiting trips to Zamboanga, as well as the number of locally stranded individuals who are currently undergoing quarantine? Buenas tardes. Tiene más o menos 7,000 de LSIs que ya gindaya aquí na datong ciudad de Zamboanga o ya Bolvea. Tiene poco más o menos más de 3,000 desde Luzon, más de 100 desde Visayas y poco más o menos más de 2,000 desde Mindanao. En este tiempo, base na diamond database, ya puede volver más manada de aquellos que ya puede registrar kanato. So, tiene poco más o menos 100 ya lang na diamond database que no ipa puede volver aquí na ciudad de Zamboanga. En este mga tiempo, tiene poco más o menos 1,307 que mga LSIs ta estapa na diferente pasilidad de cuarantina aquí na diatong syudad.
El siguiente pregunta, Ma'am Sarita, ay tiene pa ba sweeper trips para na diaton syudad bajo na GCQ? Y si tiene, cuánto pa mga sweeper trips ay totalmente ase aquí para na diaton syudad? Kapidio despensa, kaya hindi na kita assess sweeper trips as of now, porque tiyan kita mga commercial flights, most especially trips from Manila. In connection with this, Ma'am Sarita, there's a question from Leti Militante. How much did the city government spend so far for these sweeper flights? Well, we're still collating the billings that are being sent by the different providers, like an airline, from the boat provider, and also from the land transport provider. And in due time, as soon as I'm done computing everything as far as the billing is concerned, then we will report it to the public. As far as the expenses for the sweeper trips are concerned. Gracias, ma'am. Kaya na mga locally stranded individuals de alcaldía ya reklama kay asigun atrasaw el comida y otro mga supplies que talaga kanila mientras sila ta está na hotel o na pension house. Cosa ya pa sa aki, ma'am, y que modo puede prevenir? I have received that report, and in fact, this morning, I got the same report. And enseguida, sila makita la atención del management del tal quarantine facility, because as much as possible, sabi ustedes muy bien que el gobierno local, we want that el diaton mga LSI komportable. Hindi man setan bakasyon sila, pero as much as possible, we want the best for them, komportable sila. Ma'am, asigun yan ang mga LSIs kaya reklama kaya ang mga swab test, they have not taken place even after the second week of their stay in their hotels. Do you have a say on the scheduling of the swab tests? As far as the scheduling of the swab test is concerned, I don't have a say on it. But I just want to remind our LSIs, we are talking about 1,307 LSIs that are still in the different quarantine facility in our city. So tapidiyo, un poco de paciencia que as much as possible, entende también con el gobierno local. Kaya sabi vosotros, bien manada kita kung kien taman swab, el diatun mga the city health office. So, taman-remind kami, que el gobierno local, as much as possible, nukere kami estados na different quarantine facility, but then, el tan swab, el proceso de ese, hindi fácil. So, ojalá ay tiene ustedes más de paciencia para ver puede kita tiene buen andanza. Is it true that there is a suspension in the entry of locally stranded individuals and returning OFWs in Zamboanga City? If yes, how come there are still boat trips and commercial flights ferrying LSIs that came in the past few days? Well, that issue has been on for the past 2 weeks, and we had some problems because some of the provinces and, island municipalities, island provinces are on a lockdown. So, for sure, we were not able to accommodate their residents to come in Zamboanga City because of the fact that we lack quarantine facilities already. But then as far as the LSIs and the ROFs are concerned, kaya kita mandasabi que we are really imposing strict measures para ver hindi aumenta el problema as far as the numero del mga cases del COVID-19 is concerned. How many quarantine facilities do we have for locally stranded individuals as of the moment? Are these enough? And what do you intend to do to solve the issue on the lack of quarantine facilities? As of press time, we have 34 accommodations. These are hotels, pension houses, and boutique hotels, including our grandstand. So if you ask me if these facilities are enough, of course, this is not enough because right now we really lack quarantine facility. For today, last year, el mga available rooms que tiene kita na diatong quarantine facility. And next week, we hope tiene can graduate na quarantine facilities para pwede kita man accommodate
el otro que ay volve with complete requirements aquí na siyudad de Zamboanga. Mientras tanto, mga vecinos, el gobierno local, con el ayuda del Department of Public Works and Highways, will be developing some or improving some government structures para ver puede servir como facilidad de cuarentena. And I'm sure our mayor will can talk more about it in due time. Thank you. Muchas gracias, Ma'am Sarita Sebastian Hernandez. Y también con el dito yung mga personajes, con el de ustedes esfuerzo na diaton LSIs and returning OFWs. You are now excused from our virtual presser, ma'am. Muchas gracias y adios. Y ahora, para na mga health updates, itambién na estado de mga COVID-19 cases aquí na diaton syudad, uwi na ako ng diaton City Health Officer, Dr. Dulce Miravite. Good evening. Yesterday, we have additional 3 confirmed COVID-19 cases. We also have 3 new recoveries and we have 2 additional deaths. So for today, we have a total of 359 confirmed cases. Our active case is at 158, out of which 82 are from the community, 21 are CRC related, 49 are LSIs, and 9 ROFs. Our total recovered cases, our total recoveries are already 189, and our total mortalities or deaths are 12 deaths. So these additional deaths are ZC 343 and ZC 358. We have a total of 4,695 suspected COVID cases, out of which 4,124 are with negative results, and we are awaiting for 401 results. For our isolation facilities, we have 65 admitted at our Adzu Lantaka Isolation Facility, 32 at our Kabatangan Evacuation Center, 64 are at Yuntes in Sinunok. We have 78 at Ecozone, plus our 15 transferees from Malaysia, and we have 23 admitted at Zamboanga City Medical Center. Doc Dulce from Pioniver Artiza, porque tadura antes pwede mang swab con el mga talega locally stranded individuals. Yes, Sir Chodiver, as of now, ganit, we have about 1,300 plus LSI, no? So, na di aton mga LSI, hindi kita derepente tan swab kanila, no? We are scheduling them for the collection of the specimen during their 3rd to 7th day. So, we have to schedule for the swabbing, and yablagane, no? It's not una to lang el procedure, so it will take time. And we also have community cases. So the past few days increased el diaton community case. So medyo stretched tamen el diaton mga swabbers, no? So we ask for understanding, no? Although tan schedule naman kita sa todo para pwede kita man swab. From Julie Alipala, can you please provide us with a breakdown of the barangays with a higher number of cases of COVID-19? Okay, so for our barangay, we have in Sinono, these are the top barangays where we have most of our cases, no? We have in Suturville and San Jose Gusu. From Suturville, Chanikita 18, San Jose Gusu 5, Lower Calarian 7, Tetuan 8, Santo Niño 8. So, amos dahil mga top areas on the mucho kita kaso. ¿Qué tal el condición del diaton mga health workers y también el diaton mga barangay officials? So far, receptive and very helpful el diaton mga barangay officials. They're working together with our health workers in the community. And also, in communities where there are more cases, so more lockdown areas, medyo stretched namin el diaton health workers and diaton mga barangay officials.
Asigun kun Julie Alipala tiene magakienta enferma adentro del diaton Zamboanga City Reformatory Center. Pwede ba to confirma con este doc? Y sabe si cosa el razón. So, Ma'am Julie, LD Aton CRC has been our epicenter before, no? Or up until now, or has been an epicenter del COVID-19 infection. So, si Chene Kenta Emperma adentro, there could still be there's still an ongoing transmission inside, no? So, we will still look into this mga symptomatic adentro. Na dito yung opinion, epektibo ba el magamejoras que impone el de ustedes oficina y también el gobierno local para man flatten con el curve o necesita ba man revisit con este mga practices? Yes, Ma'am Julie, no, we have put effective measures of testing, tracing, and treating our patients. But with the increasing cases gana di aton recorded the past few days, so we will still have to always revisit and revise our guidelines and protocols to address our present concerns. From Leti Militante, were there lapses on the part of our frontliners that resulted to the surge in community transmission? Ma'am Letty, actually, the prevention of transmission of COVID-19 infection not only lies no, na di aton mga frontliners. So, it's the responsibility of everyone. So, if there's a surge, then everyone, if we take our own responsibility in doing our part, all of us can help in flattening the curve and decreasing our cases. Doc Dulce, there's a question also from Leti Militante, kay Tablale, el diaton mga locally stranded individuals, amugane, sale infectao, y también el mga empleyado del diferente mga oficina de gobierno. How alarming is our situation? Ma'am Letty, as of now, we already have community transmission. So we have ongoing transmission of the infection in the community. So if you're exposed in the community, then you go to your workplace. So exposed namin gani kita na di aton workplace. So that's why tamire gani kita di aton mga kaso, talian na di aton mga opisina, no? So everyone should really take part and do each one's responsibility for us to be able to prevent from spreading the infection. Are we in the danger of reaching the capacity limit of our isolation areas? Right now, our available isolation facility are nearing full capacity. So if we continue to have a rise in our cases or we have more cases every day, then in a few days' time, we will be reaching that overcapacity. But we are still identifying other isolation facilities where we can put our patients if ever we are going to have more cases. From Leti Militante, do you have an idea, Doc, of how much is allocated for each COVID positive patient? Okay, Ma'am Letty, we will have to sum up the cost, no, del di aton mga how much we spend for our COVID patients, but the LGU provides for the accommodation, the food, the medicine, and the hygiene products and supplies of our COVID patients. From Angelique Alejandro, cosa el protocol con el un COVID-19 suspect después man swab? Tamandaya ba kanila volve? Angelique, the ating mga COVID suspect, especially those symptomatics who are going to the hospital for consult, tan isolate gani kita kanila, no? And then if hindi kanila tan admit, we put them in our isolation facilities. So for those close contact that we also swab without symptoms, so nuay sila ko sa tasinti, we put them on home quarantine, strict room quarantine.
How many COVID-19 positive patients do we have from the City Hall as well as the KCC Mall? So na City Hall, tiyan gani kita 2 kaso. For KCC, tiyan kita 3 kaso. All of them have been isolated and all of them are in stable condition. Falta ya ba el diaton mga testing kits? Tiyan kita available testing kits, no? So we have available testing kits as of the moment. From RGGO, you mentioned last time that we only have 23 contact tracers. Is this number enough? And if it is not enough, how many would be hired as additional contact tracers? So we are processing the employment of 30 more contact tracers. RGGO is asking sa mga prominent establishments or persons, bakit mukhang walang details like KCC, city government employees? Okay. RG, lahat ng mga kaso natin ay pinopost natin at pinapublish natin, no? So, sinabi ko nga kanina na sa City Hall, we have 2 cases and at KCC, we have 3 cases. All of them have been isolated and quarantined and they are all stable. Totoo po bang may bagong guidelines para sa testing ngayon? Wala naman tayong bagong guidelines sa testing. So, from Cecil Aboy, there are reports ke si El-Un LSI frontliner hindi kuneletan swab, itan allow lang man home quarantine. Verdad ba este? Sir Cecil, LD aton some of our frontliners siguro tanmin to no are who are or akal authorized persons outside of their residences. Actually, sila El Taliga, we don't really have to quarantine them gani, no, and do some testing, but as a precautionary measures, sitan profile kita, frontline le or upper le, we still require that he undergoes 14 days home quarantine and we monitor, no? And then if he will develop symptoms, then we will still have to swab him. Thank you very much, Doc. We shall now listen to your closing statements. So we have seen that we are almost nearing our 100 community cases, no? So we ask everyone to please do only essential travels, always practice physical distancing wherever we are, no, be it in our households or especially if we are also in our workplace. We also ask people to to practice aton physical distancing, especially when we are taking our meals, when we don't have our mask on, no? And always practice our hand hygiene. And if we have signs and symptoms that could be COVID-related, fever, cough, cold, sore throat, so we have to consult early so that we will be diagnosed and treated, given the proper treatment. Ahora ay contesta kita el magalos de mas pregunta from Theodiver Arquisa, pabor man reiterate con el guidelines acerca el motorcycle back riding. Sabe ustedes, el diaton alcalde escribí carta con el diaton National IATF donde gane pa apelale si puede aquí na diaton syudad o maski na as a general rule hindi mas necesita usa ko na kela barrier kita impone el diaton na national government. Y mientras espera kita, no, con este resulta del diaton na pedimiento, ay obserbahan kita con el cosa el policía del gobierno nacional. Y from Angelique Alejandro, cuánto mag-eskwela aquí na syudad, el hindi mas man-operate este Benedero Abrida de klase, mo ay pakita informasyon que tiene mag-eskwela ay seraya, conforme estar este maga-tiempo, espera kita si tiene noticia estaba con este mag-eskwela y también con el mag-oficina quien ta supervisa kanila como el diato na Commission on Higher Education para na maga-kolehiyo y na maga-universidad y también el Department of Education para na basic education. Tiene ba maga-negosyante kaya apela
particularmente el mga negosyo baho na Category 4 para no mas kanila mandasera basta sige lang sila na minimum health protocol. Kaya kita sa akorda kung diaton mga kompoblanos, especialmente el mga tiene negosyo kaya sale afectao kung diaton na birada na general community quarantine, mga reglamento kita impone el diaton gobyerno lokal, polisía del national government. Sila dale el guía kung el diaton mga gobyerno lokal, si cosa el mga establecimiento que permitido abrir y si cosa el mga negosyo que debe será temporariamente. Por eso, nisita taapela kita kung el diaton mga kompoblanos, nisisita sige gayod kita con el guidelines del national government. El tercer pregunta, ¿tiene ba negosyo que declara bankruptcy? Manda kita con el diaton na investment promotion office, si pwede no, check ya sila si ko sa el estado del diaton mga negosyo que ablagani kita yaman lugi, amo sa sila dali ka naton report para pwede kita dali aviso con el diaton mga kompoblanos. Y ahora para dale el disuyo mensaje, uwi kita con el diaton alcaldesa. Muchas gracias, Attorney Kenneth Vincent Beldua, Dr. Miravite, and Ma'am Sarita Sebastian Hernandez. We have set in place the necessary GCQ guidelines in accordance with the IATF regulations. This is for the strict compliance of all residents in the city. Let us not add to the burden of our medical frontliners whose hands are full because of continuously rising COVID cases. We cannot thank enough our health frontliners, our security forces, our barangays, both in the government and the private institutions for all that they do for our COVID patients and suspects. The city government will always be here to support and assist them for as long as it can. Amid the COVID response, our health workers in the City Health Office under Dr. Dulce Miravite will start on Monday, July 20 to August 2, the third round sa Bayang Patak kontra Polio for children ages 0 to 10, below 10 years old. The health workers will have been trained to undertake the anti-polio campaign following the new normal protocols. We are also very thankful for our dedicated security forces who continue to conduct patrols and monitor our city and ensure safety and security of our people because our directive is really enforce our law. In the past few days, we have made headways in the campaign to ensure compliance ka gayot el efecto manera para disiplina kuno di aton mga bibiyentes kay no kere mas kita kay o través na ECQ. They have made headways in their campaign to ensure compliance of quarantine laws and apprehensions and penalties na di aton mga violador. El Undersecretary Cesariano del Department of National Defense informa kanaton kay tiyan sila unong meeting ara na kongreso kay tapidigat kita ayuda del gobyerno lokal de Ciudad de Zamboanga kay tiyan kita plano pidianay at tiempo para desibida del aton locally stranded individuals kay talyanay gayot el di aton mga quarantine and isolation facilities. Sabi ustedes, and nanantes na report ni Ma'am Sarita, tiyan kita 34 mga pasilidad todo funded by the local government unit for 2,674 locally stranded individuals, which the burden on the city government and the people of Zamboanga is under. There are 78 patients in our Ecozone isolation facility, 65 in Lantaka, of which 48 are positive, 32 in Kabatangan, in which 29 are positive, 3 in the Kabatangan DOH facility, and 63 in Yuntes. Our prayers and sympathies for all our COVID patients, most importantly also so that they will be able to heal. We have 2 colleagues from the city government that are positive, a male and a female, and we are communicating with them to show to them our support. And kalor na gobyerno lokal de Ciudad de Zamboanga, adverti kami siyempre con ustedes, let us cooperate and contribute for the healing and wellness of everyone. Allow me also to thank Ms. Vita Agan and those that have shown their support to us for in one way or the other. And also, we would also like to ask for your continued prayers. Thank you very much to Tenil, to Sheila, to Garnet, and everyone, to Bong.
May God heal us and bless and protect us all. Muchas gracias, Ibaya con Dios, Attorney Kenneth, Attorney Xavier, Attorney Carbon, Tuting, and the team. Thank you very much. God bless us. Ibaya con Dios a todos. Ayan, nakita niyo mga kaibigan si Mayor Beng Climaco. Mukhang stress na stress at haggard looking. Imagine ang trabaho ng mayor ng Zamboanga mula umaga hanggang kinaumagahan pa. Pagtapos niya ng trabaho ng hating gabi dyan sa City Hall, iikot pa yan sa iba't ibang barangay upang siguraduhin maayos ang ating mga lugar. Ay, kawawa naman talaga si Beng. Napakasipag, ma'am, Mayor. Magpahinga naman po kayo ng kaunti. Puro trabaho, napaka-workaholic nitong si Mayor Beng Climaco. At bukod sa problema dito sa COVID-19 at paano tinutugon ni Mayor Beng ang itong virus contamination, ay magsasagawa pa rin ng anti-polio drive ang local government ng Zamboanga sa iba't ibang barangay. So ito kahit punong-puno ang ating local government sa trabaho dahil sa COVID-19, tuloy pa rin itong anti-polio drive. Pakinggan ninyo mga kaibigan itong tape video message ni Mayor Beng Climaco. Even before the COVID pandemic, the Philippines already had a polio outbreak. This was because many children were not immunized or there was insufficient polio vaccine. No hay medicina na polio. Vacuna lang el más efectivo manera para evitar con este que se llama killer disease. A mediante el pandemia de COVID na país, gran necesidad el conducta del sabayang patak contra polio na di aton syudad para prevenir el kalayat del polio virus. El vacuna libre, libraw y efectivo. Just 2 drops of the vaccine will give your child the added protection. Convidaw ay conducir ang mga health workers con este kampanya por el proteksyon de todo kay sila'y obserba el vida solusyon. Bawal ang walang face mask o face shield, isanitize ang mga kamay, dumistansya sa 1 metro at alamin ang tamang impormasyon tungkol sa polio. Hindi sila ay entra na de ustedes mga casa, sino ustedes el mga tatay, nana or guardian ay agara con el mga bata mientras na administra con el vacuna kay ay sige sila con todo el no-touch policy. Ustedes ay liva con el mga bata na gate o puerta onde esperal di aton mga health workers usando con el PPE. Requerimiento también para usar face mask el quien agara con el di aton mga bata. Starting Monday, July 20 to August 2, 2020, we urge all parents to submit their children ages 0 to below 10 years old to an anti-polio vaccination. Suporta kita con ang sabayang patak kontra polio, round 3 y unido pelea contra el polio. Este si Alcalde Beng Climaco ta-adverti con todo kanatun, dahil kita oportunidad con ang diaton mga bata para liila proteksyon, pelea todo kita kontra con el polio. Sabayan patak kontra polio para el bienestar del aton mga bata. Let us help make our city safe for our children. Muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Okay, huwag niyong kalilimutan mga kaibigan, ipabakuna. Yung ating mga magulang ay ipabakuna natin yung ating mga anak. Dahil mahirap ang tamaan ng polio, nakpo. Lalo na yung mga sanggol, kailangan mabakunahan kagad yan. Dahil itong polio, isa rin itong virus, mga kaibigan. Puro na virus ang kalaban natin. Ang dami pang kalaban ni Mayor Beng ng mga virus na trolls sa Facebook. Yung mga patuloy na nagkakalat ng fake news, false information, laban sa kanya, malayo pa eleksyon, my goodness. Pag tumakbo kahit sinong mayor, walang makakatalo kay Celso Lobregat. Tandaan niyo yan. Si Celso Lobregat tatakbong muli at siya ay mananalo. Dahil isang tao lamang ang maaring tumalo kay Celso Lobregat, walang iba.
kundi si Mayor Beng Climaco. Kaya lang si Mayor Beng nasa third and last term na. So depende na kay Mayor Beng niya kung anong kanyang plano sa 2022. Siya ba ay tatakbo bilang congresswoman o tatakbo bilang vice mayor o hindi na. Depende kay Mayor Beng yan kung yung calling ng mga tao sa kanya. Kung ang sabi ng mga tao ay dapat siyang tumakbo bilang mambabatas, so be it. Pero sa pwesto ng mayor, kahit itong si Congressman Manix Dalipe, nako, nag-a-aspire ba to para maging mayor? Malabo. Hindi mananalo siguro to kay Celso Lobregat. Malakas itong si Celso Lobregat. Matalino at workaholic pa rin. Sa congressman, tatakbo na naman to si Jomar Lobregat, yung kapatid ni Celso. Tatakbo na namang congressman niya. Tumakbo noon yan, laging talo. Takbo sa District 1, talo. Takbo sa District 2, talo. Takbo na naman sa District 1, talo. Sa 2022, tatakbo na naman yan. Sana wag nang madapa. Si Konsehal Jan Dalipe. Ano ba ang ambisyon nitong si Councilor Jan Dalipe? Tatakbo ka bang Vice Mayor or Congressman? Itong si Monsi de la Cruz, si Konsehal Monsi de la Cruz. Tatakbo ka bang Mayor, Vice Mayor o Congressman? Depende na yan. Palagay ko, may chance na ngayon si Jomar. Dahil pag itong si Celso ang tumakbo, siguradong bit-bit itong kapatid niyang si Jomar. Sa ngayon, ako, tignan natin baka kung may swerte na itong si Jomar Lobregat. Pero sa pagka-mayor, malabo kayo. Si Celso pa rin sigurado. Tandaan ninyo yan. Malakas si Celso. Malakas na malakas. Masipag yan at matalino, magaling. Kaya lang si Mayor Beng lang ang pwedeng makatalo kay Celso at hindi na maaaring tumakbo si Mayor Beng sa same position. Siguro pwede after 3 years uli. Kung nag-congresswoman si Mayor Beng at nanalo, after 1 term, balik siya sa Zamboanga, tatakbo siyang mayor, tatalulin niya muli si Celso. Wala na kaming oras mga kaibigan, pero bago tayo magpaalam, gusto namin ipalabas itong commercial sa public awareness sa Zamboanga City para malaman natin ano ang ating dapat gawin. At dyan sa Pagadian, congratulations kay Mayor Sammy Ko. At napakaganda anong mga programa nitong si Pagadian Mayor Sammy Ko. At yung kanilang airport bukas na at napakaganda. Kaya marami ang natutuwa sa mga programa nitong si Mayor Sammy Ko. So congratulations kay Mayor Sammy Ko. Ganun din mga kaibigan kay Governor Sakurtan. Kung makikita ninyo, papalabas namin one of these days. Yung pagbisita ni Pangulong Duterte dyan sa Sulu Province. At ang tanging inimbitahan lamang na government officials ay walang iba kundi si Governor Sakurtan. At sa kanyang speech mga kaibigan ni Pangulong Duterte ay binati nito ng paulit-ulit itong si Governor Tan dahil nung dumating itong si Pangulong Duterte ay mismong sa kaarawan ng masipag na gobernador. Kaalyado ni Governor Tan itong si Pangulong Duterte at paulit-ulit na sinasabi ni Pangulo kay Governor Sakurtan ang pasasalamat. Paulit-ulit mga kaibigan ang pasasalamat kay Governor Sakurtan ng ating Pangulo. Wala na kaming oras mga kaibigan. Nais naming pasalamatan ang aming mga partners, mga media partners. Ang The Zamboanga Post. At siyempre, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At yung aming mga partners, yung aming mga silent partners, yung aming mga general partners, yung aming mga industrial partners. Thank you so much sa patuloy ninyong pagsuporta sa Radyo Mindanao. Astig! Paki-like and share lang po ang page ng Radyo Mindanao mga kaibigan at para naman mapakinggan ang ating podcast
ng mga Pilipinong nasa iba't ibang panig ng mundo. Dyan sa Facebook mga kaibigan, nandiyan dyan ang pahina namin ng Radyo Mindanao. Please like and share. At ganoon din sa aming mga media partners sa kanilang Facebook account, ang The Mindanao Examiner Regional Newspaper at ang The Zamboanga Post. At kay Mayor Beng Clima ko, ma'am, konting pahinga naman po. Hanggang sa susunod mga kaibigan, hanggang bukas, ito po ang inyong balingkod, alas 5, kasama ang ating technical director, si Reynold Ong. I love you. Mamwa. Chup chup. Mga minamahal naming kababayan, patuloy pong tumataas ang bilang ng magkakaroon ng COVID. Upang maiwasan po natin ang paglala ng pandemya na ito, palagi po tayong magsuot ng face mask sa tuwing tayo ay lalabas ng ating tahanan. Kung tayo naman ay nasa labas ng ating mga tahanan, panatilihin po natin ang social distancing. Palagi din po tayong maghuhugas ng ating mga kamay. Mga minamahal naming kababayan, patuloy pong tumataas ang bilang ng magkakaroon ng COVID. Upang maiwasan po natin ang paglala ng pandemya na ito, palagi po tayong magsuot ng face mask sa tuwing tayo ay lalabas ng ating tahanan. Kung tayo naman ay nasa labas ng ating mga tahanan, panatilihin po natin ang social distancing. Palagi din po tayong maghuhugas ng ating mga kamay. Mga minamahal naming kababayan, patuloy pong tumataas ang bilang ng magkakaroon ng COVID. Upang maiwasan po natin ang paglala ng pandemya na ito, palagi po tayong magsuot ng face mask sa tuwing tayo ay lalabas ng ating tahanan. Kung tayo naman ay nasa labas ng ating mga tahanan, panatilihin po natin ang social distancing. Palagi din po tayong maghuhugas ng ating mga kamay. Mga minamahal naming kababayan, patuloy pong tumataas ang bilang ng magkakaroon ng COVID. Upang maiwasan po natin ang paglala ng pandemya na ito, palagi po tayong magsuot ng face mask sa tuwing tayo ay lalabas ng ating tahanan. Kung tayo naman ay nasa labas ng ating mga tahanan, panatilihin po natin ang social distancing. Palagi din po tayong maghuhugas ng ating mga kamay. Mga minamahal naming kababayan, patuloy pong tumataas ang bilang ng magkakaroon ng COVID. Upang maiwasan po natin ang paglala ng pandemya na ito, palagi po tayong magsuot ng face mask sa tuwing tayo ay lalabas ng ating tahanan. Kung tayo naman ay nasa labas ng ating mga tahanan, panatilihin po natin ang social distancing. Palagi din po tayong maghuhugas ng ating mga kamay. Mga minamahal naming kababayan, patuloy pong tumataas ang bilang ng magkakaroon ng COVID. Upang maiwasan po natin ang paglala ng pandemya na ito, palagi po tayong magsuot ng face mask sa tuwing tayo ay lalabas ng ating tahanan. Kung tayo naman ay nasa labas ng ating mga tahanan, panatilihin po natin ang social distancing. Palagi din po tayong maghuhugas ng ating mga kamay. Mga minamahal naming kababayan, patuloy pong tumataas ang bilang ng magkakaroon ng COVID. Upang maiwasan po natin ang paglala ng pandemya na ito, palagi po tayong magsuot ng face mask sa tuwing tayo ay lalabas ng ating tahanan. Kung tayo naman ay nasa labas ng ating mga tahanan, panatilihin po natin ang social distancing. Palagi din po tayong maghuhugas ng ating mga kamay. Ano ang General Community Quarantine o GCQ? Ang General Community Quarantine ay tumutukoy sa pagpapatupad ng mga pansamantalang hakbang na naglilimita sa paggalaw at transportasyon, regulasyon ng mga bukas na industriya at presensya ng mga unipormadong personnel para ipatupad ang mga protokol ng community quarantine. Ito ay ipinatutupad sa mga lugar na nabibilang sa moderate risk at low risk areas batay sa bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sa ilalim ng GCQ, patuloy pa ring ipapatupad ang safe physical distancing at pagsusuot ng face mask. Ang publiko ay pinapayuhan din na palaging maghugas ng mga kamay. Anong mga aktibidad ang pwedeng gawin sa ilalim ng GCQ? Pagbili ng mahahalagang bagay at serbisyo. Pagtatrabaho sa mga opisina o industriyang pinahihintulutang magbukas. Sino-sino ang mga mananatili sa bahay? Sino mang wala pa sa 21 taong gulang.
mga nasa edad na 60 taon at pataas, may immunodeficiency, comorbidity o iba pang may panganib sa kalusugan, mga buntis, at kabilang na ang sino mang kasama sa bahay ng mga binanggit. Ano-anong industriya ang maaaring mag-operate sa ilalim ng GCQ? Unang kategorya ng mga industriya. Pangalawang kategorya ng mga industriya. Pangatlong kategorya ng mga industriya. Ang trabaho sa lahat ng opisina ng pamahalaan ay maaaring magbukas ng ganap o sa ilalim ng katulad na alternatibong paraan ng pagtatrabaho. Walang hotel o mga katulad na establishmento ang pinapayagang magbukas maliban sa mga nagbibigay ng akomodasyon sa mga sumusunod. Ano-anong aktibidad ang ipinagbabawal? Malakihang pagtitipong hindi autorisado, di kailangang gawain, may kaugnayan sa entertainment. Hindi hinihikayat ang mga pagtitipong panrelihiyon. Suspendido ang mga residensyal o harapang face-to-face klase sa buong panahon ng GCQ. Maaari bang mag-operate ang mga pampublikong transportasyon? Ang mga sektor ng kalsada, riles, maritime at aviation ng pampublikong transportasyon ay magbubukas ng may bawas na operasyon at pansasakyang kapasidad. Ang mahigpit na 1 metrong distansya sa pagitan ng mga pasahero ay dapat sundin. Pinapayagan ang limitadong operasyon ng mga mall at shopping center maliban sa mga establishmento at mga serbisyong panlibangan na maaaring sarado. Lahat ng pampubliko at pribadong proyekto sa konstruksyon ay pinapayagan. Aling mga industriya ang hindi papayagang magbukas? Mga establishmento sa paglilibang, pagsusugal at fitness, industriyang pambata at panturismo. Pinapayagan ang mga individual na ehersisyo sa labas gaya ng paglalakad, jogging, pagtakbo o pagbibisikleta sa mga lugar na nasa GCQ. Ang kooperasyon ng bawat isa ay kailangan upang maging epektibo ang pagpapatupad ng GCQ nang tuluyang mapuksa ang COVID sa ating bansa. Stay safe, stay at home. Todo gat intriga, stop, shut up, numa conversa. Kay sabi tutaw mental lang to el problema. Estaya lang na casa, después uwi brigada. Para saber notisya i cosa el pasada. ECQ, GCQ, cosa bagay yun. Kay tanbuyong niya si cosa el de vera. Reklamay, ang bulok lang el gulay. Di mayor ya culpa, yede el arroz. Di mayor ya culpa, manada positive. Di mayor ya culpa. Porque gahaan sina, aquí na Zamboanga. El mga vivientes, todo gat bien sabe. ECQ, GCQ, todo ta reklama. Por eso bulaw ya hasta el gobierno. Reklamay yan, ECQ kita. Di mayor ya culpa, extended ECQ. Di mayor
siempre culpa. Yeah. Hola Sambongueño, uwi quitas de todo. Que este tiempo debe quitar todo, queda unido. Sabe yung de sabroso, sabe yo bien tormento. Uwitan na gobierno, inumayaman de tonto. El verdad, aquí está na realidad. Hindi se ayuda, maskin cosa tu manputak. Por eso yo contigo, numayaman reklamo. Cosa pata habla y aumenta pa na otro. Di mayor culpa, no hay social distancing. Di mayor culpa, no hay recibe manok. Di mayor culpa, ang sinagat el gente. Reklama y reklama, yan bulok lang el gulay. Di mayor ya culpa, yede el arroz. Di mayor ya culpa, manada positive. Di mayor ya culpa.